तुम्हें कौन भी कार्य कर तुम्हें चाहूथ भल पाठ पढ़ापी किंतु तुम शरीर तुमको से समय परिश्रम करने साथी दब ना तुम्हें कर ना कि तुम यदि शरीर आज असुस्थ था तुम्हें यह जगह आज पहुंची पार न तेणु शरीर को सुस्थ रखापी पड़ो अर्थात जिते आमर आम योगदान भी छाड़ुं क्या ये कर संस्कार कर शरीर को संस्कार कर जाऊ शरीर ही जाऊँ तेणु सुस्थ शरीरटा हूँ सब बड़ काम शरीर को सुस्थ रखा तेणु शरीर को फिटनेस रखा तेणु शरीर को सुस्थ रखा खाली कहीदेले हम ना किसी काम भी करने पड़ो तेणु गोटे शरीर को सुस्थ रखापी प्रथम काम हूँ भोजन आमर शरीरटा कौन तैयारी अन्नमय कोश तैयारी अर्थात शरीरटा जहाँ आम खाद्य खाऊँ खाद्य आम शक्ति पाँच खाद्य आमर रक्त वीर्य मेद ये सब सृष्टि हो तेणु खाद्य उपरे आमको विचार करने पड़ो आम शरीर खाद्य नितांत प्रयोजन अच्छे तेणु कौ प्रकार खाद्य को आम ग्रहण करने दरकार आज दिन आम समस्त प्रमुख खाद्य होती कौ खाद्य भल लगुच सब आम मान सब कौ खाद्य भल लगुच कौटा कौ खाद्य भल लगुच फास्टफुड जातीय खाद्य आमको भल लगुच कि नहीं फास्टफुड जिते अच्छी से ही श्रेणी खाद्य हूँ आम समस्त प्रिय किंतु यही खाद्य द्वारा आम शरीर विकास रे बाधक सृष्टि होछि तेणु फास्टफुड खाद्य को सर्वदा वर्जनीय फास्टफुड खाद्य रे प्रयोग करा जाउथिबा चाइना सॉल्ट जहाँ आम शरीर पाई एक बहुत बड़ क्षतिकारक वस्तु तेणु खाद्य को आम कौ प्रकार खाइबा दरकार सेथिपई महर्षि चरक खाद्य विषय रे विभिन्न कथा कहिसथि तांको भितर जड़े बाघभट बोली थिले आमर वैद्य से कहले तीनटा कथा कहिसथि गोटे हूँ हितभोग मितभोग एवं ऋतुभोग हितभोग मितभोग एवं ऋतुभोग यही तीनटा कथा को जे ग्रहण करिवो तार आजीवन कौनसी रोग से पड़िबो नाही हितभोग कौन जो खाद्य आम शरीर पाई हितोपयोगी अर्थात भगवान आमको जो सृष्टि करचंती आमर परिपाक व्यवस्था अनुसार भगवान आम पाई खाद्य भी व्यवस्था करचंती आमर परिपाकर जहाँ व्यवस्था अच्छी आमर खाद्यर पद्धति भी से प्रकार अच्छी प्रत्येक जीव जगत पाई समस्त खाद्यर व्यवस्था अलग अलग अच्छी तो जो खाद्य आम शरीर पाई हितोपयोगी आमे सही प्रकार खाद्य को ग्रहण करिबा मित अर्थ परिमाण केतिकी खाद्य आमे खाइबा दरकार परिमाण युक्त खाद्य जदि आमे न खाइबा आम शरीर पाई बहुत क्षति कौन आम संपूर्ण पाकस्थल को जदि आमे 4 भाग करिबा तादर 2 भाग खाइबा गोटे भाग पानी पाई एवं गोटे भाग वायु पाई आमे एई प्रकार खाद्यर परिमाण युक्त खाद्य आमे खाइबा आमे केते खाउचंदी आमे आकंठ भोजन करूचंदी अर्थात जहां आमे आकंठ भोजन करबा फल रे हमर पाचन प्रक्रिया रे बाधक सृष्टि होची हमको गैस होची एसिडिटी होची कारण कोन हमको पेट भीतर जो पाचन प्रक्रिया जते बेले हुए ताकर जो अम्ल क्षरण हुए गैस भी निर्गत हुए तेणु आम जगह न छाड़ा कारण आम विभिन्न असुविधा भी पड़ुंट ये हूँ आमर मितभोग गोटे उदाहरण आउ कौन ना कौन पक्षी बा एमाने राति रे खाद्य खाती ना राति खाद्य को सर्वदा से वर्जनीय कर संध्या भितर से खाद्य को सब ग्रहण करते कहीं स्वास्थ्य अत्यंत फलप्रद सेमती ऋतुभोग अर्थात ऋतु अनुसार मिलुवा खाद्य को आम ग्रहण करने दरकार तेणु से खाद्य अनुसार आमको जहाँ मिलूँ जो ऋतु रे जो खाद्य मिलूँ से ऋतु अनुसार जब आम खाद्य खाइबा आम शरीर भी सुस्थ तेणु ये 3टा प्रक्रिया को खाद्य व्यवस्था अनुसार आम खाइबा दरकार खाली खाद्य खाइले भी हम ना
ତେଣୁ ଯେତିକି କ୍ୟାଲୋରି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟରୁ ସେ କ୍ୟାଲୋରିକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। କଣ ତା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦରକାର, ଶାରୀରିକ ସେଥିପାଇଁ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି କିଛି ବ୍ୟାୟାମ ଆମେ ନ କରିବା ଆମର କ୍ୟାଲୋରି ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ରହିଯିବ। ତେଣୁ ବ୍ୟାୟାମ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅବ୍ୟର୍ଥ ଔଷଧ। ଖାଲି ବ୍ୟାୟାମ କଲେ ହବନି, ହସିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟାୟାମ। ଯେତେ ଆମେ ହସିବା ସେତେ ଆମ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ଯଦି ମନ ଖୁସି ରହିଲା ଆମେ ସବୁ କାମ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ବ୍ୟାୟାମ ଆମେ କରିବା। ସେମିତି ଖାଲି ବ୍ୟାୟାମ କରିଦେଲେ ଖାଇଦେଲେ ବି ହବ ନାହିଁ। ଶରୀର ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର, ରେଷ୍ଟ ଦରକାର। ଆମେ ଯେତେ କାମ କରୁଥିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅବସର ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଟିକେ, ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ହାଲିଆ ହେଇପଡେ ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ ବି ନବା। ତେଣୁ ବିଶ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଏକ ଅବ୍ୟର୍ଥ ଔଷଧ। ତାପରେ କଣ ଆସୁଛି ନା ସ୍ୱଚ୍ଛତା। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଚାର କରିବା। କଣ ନା ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦର ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ନିଜର କେଶ, ନିଜର ନଖ ଇଏକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା। ବାହ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷର ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୌଚାଳୟର ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ନିଜ ପରିବାରରେ ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଶୌଚାଳୟ ତାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଘରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ୟା ପ୍ରତି ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ଇଏ ହଉଛି ଆମର କାମ। ତେଣୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଅନ୍ତିମ କଥା କଣ ଅଛି ନା ଅନ୍ତିମ କଥା ଏ ଚାରିଟା କାମକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ କରୁଥିବା ତେବେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ, ସଦ୍ବିଚାର ଆସିବ। ନିୟମିତ ପାଳନ ଆମେ କରିପାରିବା। ଏ ଯଦି ଶରୀର ପୁରା ସୁସ୍ଥ ରହିଲା ଆମେ ଆମର ମନକୁ ବି ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବା, ସମାଜକୁ ବି ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବା, ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବି ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମକୁ ଏ ପାଞ୍ଚଟା କଥାକୁ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ଆମେ କରିବା ଦରକାର। ଏ ପାଞ୍ଚଟା କଥା ଯଦି ଆମେ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ କରିବା ଆମେ ସମାଜ ପାଇଁ କେବେ ଲାୟବିଲିଟି ହବାନି, ଆସେଟ ହେଇକି ରହିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ଉପରେ ଆମେ ବୋଝ ହବା ନାହିଁ। ଏ ପାଞ୍ଚଟା କଥାକୁ ଆମେ ବ୍ରତ ଭଳି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଇଏ ହଉଛି ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟକୁ ଆସିବା, ଖେଳକୁଦ। ଖେଳ ଆମେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ କୋଉଥିରେ ମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଖେଳରେ। କୋଉ ଖେଳ ଆମକୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? କୋଉ ଖେଳ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବୁଠାରୁ? କ୍ରିକେଟ। ଠିକ, କ୍ରିକେଟର ଜଣେ ଭଲ ନାଁ ଯିଏ କହିଲେ କ୍ରିକେଟ ଜଣେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସଫଳ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ, ତା ନାଁ କୁହ? କିଏ? ଧୋନି, ଆଉ ବିରାଟ କୋହଲି, ଆଉ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର। ବାহ, ତାପରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଜଣେ ଭଲ ଖେଳାଳି, ବଢିଆ ଖେଳାଳି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କେତେ? ସେ ବହୁତ ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଲ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ। ବୁଝିଲା? ସେଇ ପ୍ରକାର ସବୁଠାରୁ ଯେତେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢିବା ସହିତ ଖେଳକୁ କ୍ୟାରିୟର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବି ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଛି, ଆମେ ପାଠ ପଢିବା ସହିତ ଖେଳକୁ ବି କ୍ୟାରିୟର କରିପାରିବା। ଆଜି ଦିନରେ ଅନେକ ସଫଳ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଯେତେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତେ କ୍ୟାରିୟର କରିଛନ୍ତି ଖେଳକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ଖେଳକୁ କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଫିଟନେସ ଦରକାର, ଆମ ଶରୀରର ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ରହିବା ଦରକାର। ଫିଟନେସ ନ ରହିଲେ ଆମେ ଖେଳି ପାରିବା ନାହିଁ। ଜଣେ ଖେଳାଳି ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଛି ବର୍ଷ ସାରା ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସର ଯୋଉ ସମୟ ଅଛି ସେ 2 ମିନିଟ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଏତିକି ଭିତରେ ସେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ସାରା ସେ ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ତାର ଫିଟନେସ ରଖିବା ପାଇଁ। ଫିଟନେସ ନ ରହିଲେ କିଛି କାମ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖୁଥିବା ଏ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହୁଏ, କିଛି ବାଦ ପଡନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଅନଫିଟ ଯୋଗୁଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଫିଟନେସ ନିଆଯାଏ। ଫିଟନେସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ଯଦି ସେ ସାମାନ୍ୟତମ ଫିଟନେସରେ ଅସଫଳତା ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ସୁଯୋଗ। ତେଣୁ ଆମେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ହିସାବରେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଫିଟନେସ ଠିକ କରିବା ଦରକାର।
आम शरीर नमनीयता आम शरीर शक्ति ताकत आम मांसपेशी बल को वृद्धि करवा ये सब कार्य को आम ध्यान दवा भल खेली पार आसंता काली आम प्रतियोगिता आरंभ हम तेणु प्रतियोगिता को आम जो मैंने फास्ट हो भावुं हाथ उठे जो मैंने फास्ट है भावुं मुझे खेल फास्ट है निश्चित भाव में समस्ते फास्ट हम हाथ उठाओ समस्ते भल कि उठाओ हाथ केमिति उठेगा हरि ओम हाथ एमती समस्ते कान पाखे रख सीधा हाथ उठाओ हाँ पूरा हाथ कान पाखे रख सीधा हाथ उठाओ आंगुठी बंद करो हाथ पकाओ समस्ते हमें फास्ट हवा केमिति हवा आम भीतर आत्मविश्वास रहा दरकार मु निश्चित फास्ट हेबी बुझला कि नहीं समस्त फास्ट हवा तो सुबिला नहीं हवा तो दी हाथ ऊपर उठे कि 10 थर ताली मारिबा दी हाथ ऊपर उठे कि एक संगे ताली मार 10 थर चलो एक बस खेल श्रृंखला मानिबा जहाँ हमको निर्णय सेठी मिलिबो ताको हमें ग्रहण करिबा भल खेलिबा कहाँ पई खेलिबा विद्यालय पई खेलिबा समाज पई खेलिबा सर्वोपरि देश रे जने सफल क्रीड़ाविद हे परिबा ए प्रकार विचार नै कि आमे निजर खेल को यदि कैरियर करिबा निश्चित भाव रे आमे सर्वांगीण विकास कथा चिंता करन ताको करि परिबा धन्यवाद।